Ebusiafo ye chiemu nyina ha eye Kontonchi TV, Kontonchi Media, Kontonchi Crime Check. Kwa fu odu ewruka o, medofo obebra tempentem kwa wabraboni mu a se nyame anmuaw na ukodi akronforenfo eni ekwamukafo ni nipabonefo nsemu a de wabra pa nyina adakrope no ano no uti anye ya ne asaje wonko afiri wunsam enti sa program ye wo Kontonchi TV ehia papa enye se ye story ne ba ne aka kire wonko a na emu afutu ewom sade ensam ni si call ye ni mu ani da ho a ewo se ensaka no ehia ye papa eni ti na sa segment we ewo ho a ye de bodawuro e de a kire omanfo ebusuafo nipa mienu ya uhu omo ewo yen screen isu yi womo ye nkofo a womo so ye akronforenfo saa ewurukafo ne kwamukafo omo kutatuo ne akode e de kwa akronebo na wohu etuo yi etuo ya mi hu tuo kwa me yemhye me we nyina ya niam a omo ba wo so abaje wo japade ekuta womo enti womo nsanka womo nsaka kra etumi kun fise tuo na ekuta womo no yemfa ne di edi kudipa enti yade a ehu papa na abusuafo anti-armed robbery unit a ewo Ashanti Regional Police Command womo na atumi aboa ama ya kye saa akronforenfo mienu yi akye akode etuo ye ekuta womo yi ede aka ho na 9th July 2025 anopa kakra na mu ho na ye brada ena posifo enya ntie se edipa bonifo bi ekuta etuo ni akode a womo sore de kwa akronbo na according to aposifo kra no ehwehwemu no womo hunu se etuo ni akode no kra ekuta womo na nkasa no kra no womo nkuta no kwa paso kire se womo wi akra ekro no ena womo nsa aka ne kuta womo no mo sa de bokro no ekum nipa enti womo eyese womo be ehwehwemu na sankofo yi womo akwa akwache womo na saa nipa bonifo yi so no masa target so womo be call operations bi unsa ansa na posifo no womo be pick intelligence no ebi wo ho a na ya operation bi a akronforenfo ayo madwene se womo be call eni ade ni nyina tumi ka ho emom kwachi nipa ne se be ya be prevent kra se operation kra no womo enkokra enti posifo nya ne tie se womo target so mpese womo koyo operations ahodo bi ewo mea ahodo pi eniti eka ho bi womo yese womo be hwehwemu na womo akwakyere nkofo yi enti eboa ai ma hwehwemu na chi no womo kwakyere saa enipa mienu yi ewo nwene so womo nya ne tie se womo hya nwene so ho womo ko ho no na kire se wo so womo toa so hwehwemu bi omo nsa kan ne se womo esa ewo trabuom ene mea ahodo bebre na kire se saa nwene so ho no womo ayo madwe so mbeko operation ho enti ba saa akronfo no womo dika akobom pempe ho enti nyina posifo nya ne tie so womo akoba bi ate saa pese womo koyo operation womo sa nya ne tie so womo akotrabuom ho no so pese womo koyo operation ho enti akronfo dika akosurvey ko yes survey nyina eno munya ne tie so womo sa bankawe ene mea ahodo bia womo pese womo kokoye operation ho enti posifo so nya ne tie no womo di akire nyame ya adom emom kokokyere womo enipa mienu yi ba kuni di ede e champion kojo wadi mfinhye aduonu ba ko ena James Entry ejei ono so ede mfinhye aduonu 9 tu hwa konferenfo no a 20 21 24 35 32 saa ena wom kuta etuo ni akode 18 fo nyina wowom ni ade enti wom kire wom emre wom kire wom no ena posifo ya dwene se wom be seche wom firi se na posifo kuta intelligence a kire se wom kuta etuo ni akode a wom akowia ede bokro no kum nipa ampani ampa wom bo wom search no na kire se wom ewowo etuo ya ye show kire wi ewo wom ho yebusa wom a na kire se tuo ni kra no wom ni baby afiri polisifo ehwe tuo ne ho yesi tuo ni bi wo ho a wo serial numbers bi ni ade bi wo ho a yetumi de search etwesi ehu ba bi atuo no efifiri ento mo search tuo no a hu ba bi efiri no na kire se sa pump action gangs ya ekutakuta wo mo mienu no se ba akokra anwo de ya wo mo no kobo okro no ofiri wo bi ho ene wo mo di tuo no ebokro no kum nipa yenye safe sa o medofo segment we ya nyadaje tie ne ye enkasa wa ena nipa no ekasa tenten emu afutuo ne emu education ewom no pa ne pesa ofa se ne be ya obeda ho so abusuafo ye kasa sesie no wonim se wo bukokko wi asa atuo no ewo atwema patam ho ewo kumase atwema no ewo kumase enti eho ena wo mo hye ena wo mo de sa atuo ne akode yi edi bone edi dwirim ye kasa yi wo mo da so oposifo
ensem a posifo gu so a ehwehwemu e de fa nsem ho nti release a posifo e de kan ho no eno na eda so eno so wohwe bie no abusuafo kontonchi crime check ye beko so adi nsem yachi na baby a ebekọ akosine de mu nkyeremu abremu se onkonfo we atumi akọwia etuo na wo di awu ebokro no Ghana mra no e ka sei enti baby a ensuso ade bode hono beko akoguo e wo sansem we ho no madaroma ye de mu nkyeremu no ebebremu ti bomodia ne follow yen na o subscribe to your channel no na o share the ma foforo na o do comments ahodo nso no eba ebeboa ye papa ama adwuma ye yetumi aye na yaye ni ye pa e de ama enti wo ba adoman ne so a na kire se wa subscribe to channel yi enti video bia e de betum bia no pacho wonsa betumi aka bi na wonso wakenkan ana watie na wahunu de ekoso na mo wada ho so na ewo mpatamu a wotie firi se we mu nyina ya niam a ekoso ewo o my Ghana yi emu medamase